Good morning guys! Magluluto po tayo ngayon ng kalderetang spare ribs guys. Ayan, magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Then, isasabay po natin yung mga gulay natin guys. Yung carrots at saka yung patatas guys. Ayan, nagigisa-gisa lang natin yan guys hanggang sa lumambot yung mga gulay natin guys. Ayan. Yan po guys. Sa medium heat lang po yan guys ha. Huwag nyo pakakalakas guys. Alam niyo naman guys, madaling masunog yung ating mga gulay. Yan po. Kung nakikita nyo guys, yung spare ribs natin guys, pinakuluan na natin kanina guys. Nilagyan po natin ng kalamansi yan at saka konting toyo guys. Pinalambot na natin yan. Then guys, ilalagay na po natin yung ating bell pepper guys. Ayan po. Yung bell pepper kasi guys, may matinding lasa yan guys. Na masarap siyan guys. Siyempre, alam mo na. Ayan po. Continuous lang po yung paghalo guys. Hanggang sa paglambot ng bell pepper guys. Ayan po. Ayan po yung mga ano natin, fresh na fresh yan guys. Ya? Yung ating mga, and then lalagyan po na natin ng tomato paste. Ayan po guys. Yung tomato paste po yan guys nilagay natin. Ayan po. Continuous na halo lang po din yan po guys ha. Yan po yung tomato paste. Reloads guys. Yan po. Yan po yung pampa sarap ng lasa yan guys. Tomato paste. Ayan po. Then guys, pagkatapos ano yung tomato paste, ilagay na natin yung pinakuluan nating spare ribs guys. Yan po guys ha. Yung spare ribs guys, malambot na yan guys, kaya yun, ihalo-halo lang natin yan guys. Napakadali lang lutuin ito guys. Yan po, napakadaling lutuin ng kalderetang spare ribs. Yan po. Medyo recipe na natin yan guys. Lagi na natin niluluto yan guys dahil paborito ng mga bata yan guys. Then po, bumili din po tayo ng ano guys, ng atay ng manok guys. Ayun, dinurog po natin yan. Sinali natin kanina sa pinapakulo nating spare ribs yan guys, kaya lumambot na yan. Ayun guys, hindi mo na kailangan bumili ng liver spread guys. Yun po, ilalagay na po ni Lods yan guys, para lumapot at lumasa yung ano guys. Ilalagay na ni Lods yung ating ang tawag dyan guys, yung atay ng manok guys. Ayan. Ang luto po pa lang ito guys is Kapampangan dishes to guys. Yan, luto ni Lods yan guys ha. Yan po. Then pagkatapos guys, ilagay yung ating atay ng manok guys. Yan guys, medyo kapag nakita na natin guys, medyo malambot-lambot na yung gulay guys. Yan, lagyan na natin ng guys ng tomato sauce. Yan po guys oh, yung tomato sauce ni Lods guys. Makikita nyo guys oh. Yun po, nilagyan na ng tomato sauce ni Lods. Then guys, continuous halo lang guys. Yan po, napakasarap yan guys oh. Paborito ng mga bata yan guys. Yan po. Yan, talagang kalderetang spare ribs yung dating yan guys oh. At syempre guys, dahil medyo gusto natin ng may tama yung ano guys, lalagyan po natin guys ng sili. Guys, nagpitas po tayo ng sili galing sa ating hardin guys, kaya eto po, lalagyan na ni Lods ng kanyang sili guys. Yan po oh. Lalagyan na niya ng pampalasa yan, asin, konting asin lang guys, pamintang durog at saka betchin guys. At
Sorry guys, hindi pala betchin yung nilagay ko dyan is magic sarap. Yan po. Ayan guys, oh, malapot na guys, oh. Napakasarap tingnan guys ng ating kalderetang spare ribs, guys. Yan po, okay na daw sabi ni Lods guys. Oh, yan guys, oh. Napakasarap tignan guys, oh. Yes, another recipe na naman po. Galing kay Lods niyan guys. Yun po, oh. The best kaldereta. Yan po. Thanks po sa mga suporta sa mga luto ni Lods guys. Please support and share guys. Opo guys, thanks for watching.